Okay, so today បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាអំពី relative clauses ហើយ relative clauses នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរបៀបភ្ជាប់ល្បះបាទគឺនិយាយអំពីរបៀបភ្ជាប់ល្បះពីរឲ្យខ្លាយទៅជាល្បះតែមួយហើយយើងដោយប្រើសព្វនាមឈ្នាប់យើងហៅថា relative pronouns គឺយើងយក who ហើយនិង which យកមកប្រើថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញចំណុចខ្លីទេគឺការភ្ជាប់ល្បះពីរឲ្យខ្លាយទៅជាល្បះតែមួយហើយយើងប្រើ relative pronouns ហើយគឺមានពាក្យ who ហើយនិងពាក្យ which អូខេអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់យើងត្រូវមើលអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមានមានលំហាត់ចំនួន3គឺ1 2 3ក្នុងលំហាត់នីមួយៗគឺមានល្បះ2សម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរចូលទៅជាល្បះតែមួយបាទចឹងលំហាត់ទី1គេមានថា a girl is happy ហើយនឹង she won the race បាទល្បះទី2គឺ I bought a car it is very expensive expensive ហើយ number 3គឺ I saw the girl she closed the door អូខេអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់តើយើងត្រូវពិនិត្យមើលអ្វីខ្លះដើម្បីភ្ជាប់វាបានហើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវមើលទី1ថាតើល្បះនោះនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនិយាយអំពីអ្វីនិយាយអំពីវត្ថុឬក៏និយាយអំពីទីកន្លែងឬក៏និយាយអំពីមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1ដាក់ថា a girl is happy អូខេ a girl is happy អញ្ចឹងល្បះទី1ច្បាស់ណាស់គឺនិយាយអំពី a girl នឹងយ៉ាងម៉េចគឺ happy ល្បះទី2 she won the race she won the race ចឹងយើងមានសព្វនាមប្រធានមួយគឺ she នៅក្នុងល្បះទី2នេះគឺវាជំនួសឲ្យអីគឺជំនួសឲ្យ girl នៅក្នុងល្បះទី1អញ្ចឹងអញ្ចឹងល្បះទី2យើងអាចកំណត់បានថាវាគឺជាព័ត៌មានបញ្ជាក់នៃឬក៏យើងថាព័ត៌មានសម្រាប់ប្រាប់យើងអំពី a girl នៅក្នុងល្បះដើមអញ្ចឹងបើសិនជា she won the race នេះឯងវាជា clear មួយដែលប្រាប់យើងអំពី the girl អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថាល្បះទី2គឺជា relative clause សម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យthe girl នៅក្នុងល្បះខាងដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរអីបើសិនជាល្បះនោះនិយាយអំពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងយកសព្វនាមឈ្នាប់ who យកមកប្រើអញ្ចឹងយើងបានសរសេរបានទៅជា who won the race អញ្ចឹងយើងត្រូវជំនួស she ដោយពាក្យថា who ហើយលើកវាយកមកសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យអញ្ចឹងត្រូវចាំថាពេលណាដែលយើងប្រើ relative pronoun សម្រាប់ភ្ជាប់គឺ relative pronouns នោះឯងត្រូវតែឈរជាប់ជាមួយនឹងពាក្យឬក៏ clear ដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យអូខេដូចជាពាក្យនេះចឹង a girl is happy she won the race អញ្ចឹងយើងកំណត់បំបញ្ញនេះគឺកំណត់រួចហើយថាល្បះទី2នេះឯង she won the race នេះឯងគឺជាព័ត៌មានដែលប្រាប់យើងអំពី girl ហេតុអីបាន girl នឹង happy ដោយសារនាងបានឈ្នះការប្រកួតអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថាអូខេយើងអាចសរសេរបានថា the girl អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងលើកវាយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងមក clear ទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវសរសេរវាឲ្យជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យគឺពាក្យថា girl បាទអញ្ចឹងយើងដូរ she ទៅជា who ហើយលើកវាមកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាជា the girl who wants the race the girl who wants the race យ៉ាងម៉េចគឺ is happy នេះគឺជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងល្បះដើមនេះមកត្រឹម is happy នេះយើងយកមកសរសេរនៅខាងចុងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបាន the girl who won the race is happy អូខេនេះទី1អញ្ចឹងសួរថាតើ clear ណាដែលគេហៅថា relative clause បាទ
cứ trầm pi who won the race who won the race này ấy cứ chia relative clause rồi cứ chừng hai tha adjective clause bạn hai đấy ban Việt Nam tôi chia relative clause rồi cái adjective clause đời xa clear nâng ấy cứ việc prap dương ngâm pi the girls vì chỉ bỏ miếng này đã bằng hai dương ngâm pi the girls ok chứ mình thả nên chia relative clause đời xa vì bằng hai dương ngâm pi the girl nâng chẳng mấy cứ won the race how is happy đó thì anh nhé trên dưới ban chụp clear mũi cứ hú mình thay dùng chụp sầm rập nổ ok hai mũi lồng HTP I bought a car it is very expensive bạn chẳng ta dùng chụp clear mũi này dùng một pra dùng who the that rồi có dùng which bạn who rồi có which ta là bạn nên dừng ấy nên tụi con nên thử mơ sân ta là bạn đang pi nè vì bắt đầu sân khăn từ lưỡi ấy I bought a car nhóm bạn tên là một cái nước it is very expensive chân là tụi con nên mơ bị it ta it ní vì chúng nó ở ai vì có vì chúng nó ở car ok yes cứ vì chúng nó ở car mà sân chỉ vì chỉ sắp điểm chúng nó ở car chân là bạn ní cứ vì giờ bị bỏ bị vật thổ cho dương phở bia cứ which dương phở bị which chân dương đặc biệt là cái này dương mơ TP nè trăm đi tới là ba TP ní vì mình chia relative clause đã bị chạy đây ở car nha đời xa car này trong ví dụ hơi dương ta xây việc to từ một đây đó ta xây việc to từ một tới khoảng đây dương chỉ đồ bị it đi chứ đồ it từ chia which vậy chứ dương ban ấy cứ dương ban thá I bought a car hay it ní cứ dương đồ về từ chia which is very expensive. Very expensive. Anh dương bình định là ba này giúp cho hai mình đi. Thật ta trầm na tới đại chia relative clause và cứ which is very expensive. Vì chia relative clause đại khi nhóm bị chậm nói thì thà vì chia adjective clause đại xa vì prap dương một bí car bạn chứ clear nó cứ chia relative clause ha. Mũi tiết trong cái I saw the girl she closed the door anh ấy cứ nghe xuống đi để sai dương chọn ở lơ hái cùng rùi viên tầm mùi đi dương lục she chính hay dương pra hù mình đi ấy ok chân dương ban chia I đã xin nhà tôi mà chứ bạn I saw the girl right? Who closed the door? Okay. I saw the girl who closed the door. Chẳng cô bị chạm time nào đi cứ who closed the door cứ chia relative clause đang vì prap dương còn bí good. Nên tụi ông kia chúng tôi đã thử chấm năm được không cáp chụp là bạn đi nên tụi ông kia thử cái tha relative pronouns và who rồi có which về tay tai cho bình toa nhưng ai thay cho bình toa pi rồi có cho chuột từ nâng ở quay đại viên chuyện này ảo nên tụi ông kia thử đại viên trong cái lạnh này ok bảo viên chuyện này ao bị ná chẳng sao phải nên cho who which where ấy nữa cứ dương thử đặt việc cho bạn nó là bị hù chẳng vì chuyện này để girl chẳng vì thử cho chỉ muốn để girl nữa ai anh ấy which vì chuyện này ai khai chẳng vì thử cho này là tự hơn tới trăm lấy nó cứ mọi plate mọi trở lọt này admin bị chuyện này ai thì hỏi này hay vì cho nó này trao thì ở đây cứ bởi vì chuyện này mùi ná cứ vì thử để cho chỉ muốn này ok nhé chẳng tụi bay chia clear nâng nâu cái lái như thế nào
បើសិនជាវាបញ្ជាក់នៅ girl ត្រូវលើកវាទាំងអស់យើងមកដាក់ជាប់ជាមួយនឹង girl នឹងឯងហើយទៅសេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅបាទអូខេមានអីឆ្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបន្ថែមបានអាច comment សួរឬក៏ឆាតសួរក៏បានដែរអត់អីទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួយចែកម្លែកផងសម្រាប់គ្នាយើងដែលមិនសូវចូលរៀនអីគឺអាចមើលអានឹងជាគំរូទៅបាទហើយពេលប្រឡងប្រចាំខែអីគឺមានឲ្យលំហាត់ដែលត្រូវភ្ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ហើយក៏តាមដានទាំងក្នុងវីដេអូដែល teacher បង្ហោះនឹងទៅផងដោយសារអីវាជំនួយខ្លះដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់យល់នៅក្នុងថ្នាក់តែបានមើលវីដេអូបន្ថែមទៅអូអានេះកាន់តែច្បាស់អ្នកខ្លះគាត់យល់ហើយតែភ្លេចអញ្ចឹងមើលឡើងវិញសារថ្មីទៅគាត់នឹងរឹតតែច្បាស់ជាងនឹងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីការភ្ជាប់ who សំទោសភ្ជាប់ relative pronoun ផ្សេងទៀតដូចជាពាក្យថា when where ឬក៏ whose ឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតចឹងទៅបាទអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងជួយចែកម្លែកផងអរគុណ